बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब्दुल रहमान बिन साद के जाते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने 50 सवारों का एक दस्ता कुछ मकामी लोगों की निगरानी में हशाशीन की तरबियत गाह की तरफ रवाना करते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया, दारुल अमल के निगरान और दीगर मुंतजिमीन को फौरी तौर पर पेश किया जाए। अगर वो लोग खुशी से आए तो उन्हें आम शहरियों की तरह लाया जाए, मुज़ाहमत करें तो उनसे मुकाबला किया जाए, मगर इस तरह के उन्हें जख्मी करके बेदस्तो पाक कर दिया जाए। खास तौर पर इस बात का लिहाज रखा जाए कि उनमें से कोई हलाक ना होने पाए। उन हिदायत के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही हशाशीन की तरबियत गाह दारुल अमल पहुंचे। तरबियत गाह के दरवाजे पर 2 मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को देखकर घबरा गए। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि वाली मिस्र हशाशीन की तलाश में शाम आ पहुंचा है। शेखुल जिबाल ने फौरी तौर पर उन्हें खुफिया पैगाम दिया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर के साथ किसी किस्म का तसादुम की राह इख्तियार ना की जाए और ज़हानत व तदब्बुर के साथ इस बला को यहाँ से टाल दिया जाए। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? एक हशीश पहरेदार ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों से पूछा। तुम्हारे इस दारुल अमल का निगरान आला कौन है? एक मिस्री सिपाही ने उस खूबसूरत इमारत की तरफ देखा जिसके दरवाजे पर एक बड़ा और खूबसूरत पत्थर नस्ब था और पत्थर पर बहुत जली हरूफ के साथ अरबी जबान में दारुल अमल कंदा था। शेख अबू रिहान इस दर्सगाह के मौल्लिम आला हैं, दारुल अमल के मुहाफिज सिपाही ने जवाब देते हुए कहा। शेख अबू रिहान से जाकर कहो कि वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें शर्फ मुलाकात बख्शना चाहते हैं। मिस्री सिपाही ने तहक्कुम आमेज लहजे में कहा। हमारे शेख किसी अमीर या हाकिम से नहीं मिलते। हशीश मुहाफिज ने भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों पर रौब डालने के लिए बुलंद आवाज में कहा। उन्हें याद खुदा के सिवा दुनिया की किसी शय से कोई गरज नहीं। इस वक्त भी शेख अपनी इबादत और रियाजत में मसरूफ होंगे। हम में से किसी को इजाजत नहीं कि इस मौके पर उनकी महवियत में खलल डाला जाए। अपने शेख से कहो कि वो कुछ देर के लिए इबादत मौकूफ कर दें और हमारे साथ चलकर वाली मिस्र की खिदमत में हाजिर हो जाएं। दूसरे मिस्री सिपाही ने सख्त लहजे में कहा। शेख का जो हुक्म था वो तुम्हें सुना दिया गया। दूसरे हशीश मुहाफिज ने भी अपनी आवाज में सख्ती पैदा करते हुए कहा, हालांकि वो अंदर से सहमा हुआ था। तुम्हारे शेख का हुक्म हमने सुन लिया। अब तुम अंदर जाओ और अपने शेख तक वाली मिस्र का हुक्म पहुंचा दो। तीसरे मिस्री सिपाही ने मुदाखलत करते हुए कहा। उसकी आवाज से सख्ती के साथ गुस्सा भी झलक रहा था। ये मुलाकात तो होकर रहेगी। हम अहले ईमान का ये मिजाज नहीं कि हम किसी की इबादत गाह या दर्सगाह के दरो दीवार और फर्श को इंसानी खून से रंगीन कर दें। लेकिन अगर तुमने वाली मिस्र के हुक्म की तामील में ताखीर की तो फिर हमारी शमशीरें बा इख्तियार हैं। जब हशीश मुहाफिजों ने अंदाजा कर लिया कि ये तूफान किसी तरह टलने वाला नहीं तो उनमें से एक दारुल अमल की इमारत के अंदर चला गया। फिर वो कई पुरपेच रास्तों और तहखानों से गुजरकर एक जमीन दोज कमरे में पहुंचा। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त शेख अबू रिहान एक खूबसूरत नौखेज लड़की के हाथ से शराब पी रहा था और इंतहाई सरखुशी के आलम में अपने रेशमी बिस्तर पर बैठा झूम रहा था। उसे ये बेजा और बेवक्त मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी। ये कौन बेअदब है? शेख अबू रिहान ने चीख कर कहा। शेख, मौत हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है। बाहर से हशीश मुहाफिज की इंतहाई खौफजदा आवाज उभरी। मौत का नाम सुनकर उस खूबसूरत लड़की के हाथ से शराब की सुराही बिस्तर पर गिर गई और वो दहशत जदा अंदाज में उठकर खड़ी हो गई। कैसी मौत? शेख अबू रिहान ने अपनी वहशत पर काबू पाने की कोशिश की मगर उसकी आवाज से भी लर्जिश नुमाया थी। हशीश मुहाफिज इजाजत के बगैर दरवाजा खोलकर शेख अबू रिहान के कमरे में दाखिल हो गया और फिर उसने तमाम सूरत हाल बयान कर दी। शेख अबू रिहान अगरचे एक सुर्खो सफेद बूढ़ा था लेकिन अपने मुहाफिज की जबानी पूरा वाकया सुनकर उसके चेहरे पर मौत की सी जर्दी छा गई। क्या तुम अपनी ज़हानत और होशियारी से इस मुसीबत को टाल नहीं सकते? शेख अबू रिहान के लहजे में कपकपाहट कुछ और नुमाया हो गई थी। शेख मोहतरम, हमने हर चाल चलकर देख ली मगर ये तूफान टलने वाला नहीं। सलामती इसी में है कि आप फौरी तौर पर कुछ देर के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास चले जाएं। अगर आपने जरा भी ताखीर की तो उसके सिपाही अपनी बेनियाम शमशीरों के साथ दारुल अमल में दाखिल हो जाएंगे और फिर हर तरफ खून ही खून होगा। सूरत हाल की ये संगीनी देखकर शेख अबू रिहान का सारा नशा हरन हो गया और उसने कांपते हाथों से अपनी वो कबा पहनी जिससे आलिमाना शान जाहिर होती थी।
پھر اس نے لرزتی انگلیوں سے اپنے سر کے بے ترتیب بالوں اور داڑھی کو درست کیا۔ پھر اس نے اس نوخیز اور خوبصورت لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی، فوراً شیخ الجبال کی خدمت میں حاضری دو اور عرض کرو کہ دشمن ہمارے گھر تک آ پہنچا ہے، اپنے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلی گئی۔ پھر شام کے مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ شیخ ابو ریحان بڑی شان کے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس کے 20 مسلح محافظ گھوڑوں کی لگامیں پکڑے چل رہے تھے، اور یہ سب لوگ صلاح الدین ایوبی کے شاہ سواروں کے نرگے میں تھے۔ جب حشاشین کے مسلح سپاہی اور شیخ ابو ریحان صلاح الدین ایوبی کی خیمہ گاہ کے دروازے پر پہنچے تو مصری سپاہیوں نے شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشاشین کی سخت تلاشی لی اور پھر انہیں غیر مسلح کر کے والی مصر کے روبرو حاضر کر دیا۔ ہم تاریک الدنیا لوگوں کو کس لیے اس زحمت میں مبتلا کیا گیا ہے؟ ابو ریحان شراب کے اثر سے اپنی جگہ کھڑا جھوم رہا تھا اور اس کے چہرے سے شدید ناگواری کی جھلک نمایاں تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت غور سے شیخ ابو ریحان کی طرف دیکھا جس کی باتوں اور آنکھوں سے نشے کی کیفیت صاف نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ، ہم اہل ایمان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ شیخ ابو ریحان 70 سال کے قریب ایک طویل قامت بوڑھا تھا، مگر اس کے تمام اعضاء مضبوط و توانا تھے اور چہرے کی رنگت سفید و سرخ تھی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، اپنا مقصد بیان کرو اور مجھے جلد سے جلد رخصت دے دو۔ شیخ ابو ریحان کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا، مگر وہ پلکیں جھپکائے بغیر شیخ ابو ریحان کے چہرے کا مسلسل جائزہ لے رہا تھا۔ والی مصر کا سوال سن کر شیخ ابو ریحان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھرا جس میں خوف کی آمیزش تھی، مگر وہ نہایت مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور استقامت کے لہجے میں کہا، میرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی عقابی نظروں نے شیخ ابو ریحان کے چہرے پر ابھرنے والے خوف کی لمحاتی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر تمہارا نام، وضاقتہ اور لباس مسلمانوں جیسے کیوں ہیں؟ والی مصر نے شیخ ابو ریحان سے ایک اور عجیب سوال کر ڈالا۔ میں لباس پہننے اور نام اختیار کرنے میں مکمل آزاد ہوں، شیخ ابو ریحان نے بلند آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، کیا ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے ہے؟ شیخ ابو ریحان نے اپنے طور پر ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی نے اس کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، عرب کے قدیم عیسائیوں اور یہودیوں کے کچھ نام ملتے جلتے ضرور ہیں، لیکن ان کے حلیے اہل ایمان سے بالکل مماثلت نہیں رکھتے۔ آئندہ میں اپنا حلیہ بدل ڈالوں گا تاکہ میری شکل و صورت مسلمانوں سے مشابہ نہ رہے۔ شیخ ابو ریحان کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ بس میرے آخری سوال کا جواب اور دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے شیخ ابو ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ شیخ الجبال سنان اس وقت کہاں ہے؟ مجھے اس کی ایک ایک پناہ گاہ کا سراغ چاہیے۔ سنان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے شیخ ابو ریحان گھبرا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں کسی شیخ الجبال کو نہیں جانتا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد شیخ ابو ریحان سے کوئی سوال نہیں کیا، بس اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر اس قدر بولا، تم ان لوگوں پر اتنا تشدد کرو کہ ان کی زبانیں سینوں میں چھپے ہوئے راز اگلنے پر مجبور ہو جائیں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی شیخ ابو ریحان ہذیانی انداز میں چیخ اٹھا، کیا یہی اسلام ہے کہ تم غیر مسلموں کا جرم بتائے بغیر ان پر یہ ظلم ڈھانے چلے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے شیخ ابو ریحان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے سپاہیوں کے لیے نیا حکم جاری کر دیا، پورے دارالعمل کا محاصرہ کر لو اور اندر داخل ہو کر ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لو، یہاں تک کہ پوری عمارت کا فرش کھود ڈالو۔ اگر وہاں کچھ اور خدمتگار موجود ہوں تو انہیں بھی گرفتار کر کے پوچھ گچھ کرو کہ شیخ الجبال کے خفیہ ٹھکانے کہاں ہے۔ وہ رات شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشاشین پر بہت بھاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے طاقتور سپاہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان پر تازیانے برسا رہے تھے۔ ان باطنی قیدیوں کے لیے ایک الگ خیمہ مخصوص کر دیا گیا تھا جسے سینکڑوں مصری سپاہی گھیرے ہوئے تھے۔ صبح ہوتے ہوتے شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشاشین کے لباس دھجیوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو سب کے سب زمین پر نیم جان پڑے ہوئے تھے،
मगर अभी तक किसी ने जबान नहीं खोली थी। मैं तय कर चुका हूं कि तुम लोग या तो शेखुल जिबाल की मुकम्मल निशानदही करोगे या फिर तुम्हें मौत का जायका चखाया जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग किस अकीदे से ताल्लुक रखते हो, इसलिए मेरे सिपाहियों को वसीयत के तौर पर बता दो कि मरने के बाद तुम्हारी आखिरी रस्में किस तरह अदा की जाएं। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी जाने के लिए मुड़ा ही था कि शेख अबू रिहान जमीन पर पड़े पड़े कराहा, खुदा के लिए मुझे थोड़ी सी शराब पिला दो ताकि मैं तुम्हें कुछ बताने के काबिल हो सकूं। ताजियानों की जराहत और मौत के खौफ ने शेख अबू रिहान को जबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। हम शराब नहीं पीते, इसलिए तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सख्त लहजे में कहा। तो फिर मुझे दारुल अमल ले चलो, शेख अबू रिहान ने कांपते हुए लहजे में कहा। वहां शराब भी है और वहीं शेखुल जिबाल की पनाहगाह भी है। शेख अबू रिहान का गदा गराना अंदाज देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के होंठों पर फातिहाना तबस्सुम उभर आया। फिर शेख अबू रिहान और दूसरे जख्मी हशीशान को दारुल अमल ले जाया गया। खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पूरी तरह मुसल्लह होकर अपने हिफाजती दस्ते के साथ दारुल अमल में दाखिल हुआ, जहां उसके सिपाही जगह जगह से फर्श खोद रहे थे, मगर उन्हें किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि दारुल अमल एक इंतहाई पेचीदा तिलिस्म कदा था, स्पेन के तिलिस्मे तुलेतला की तरह, जिसे बड़े बड़े माहिर कारीगरों ने तामीर किया था। आखिर जां बख्शी की शर्त पर शेख अबू रिहान ने दारुल अमल के तिलिस्म कदा का एक एक राज खोल दिया। यहाँ तह दर तह और पेच दर पेच तह खाने थे, जिन तक किसी रहनुमा के बगैर रसाई मुमकिन नहीं थी। तह खानों में सैकड़ों खूबसूरत औरतें और दीगर मुंतजमीन रूपोश थे। शराब और खाने पीने के सामान का बहुत जखीरा मौजूद था। जगह जगह हसन बिन सबाह के बुत नसब थे। यहीं वो सुरंग भी मौजूद थी जो शाम के सिलसिला कोहसार तक जाती थी। उसी सुरंग के जरिए शेखुल जिबाल सिनान अपने तिलिस्म कदे में आता था और खतरे के वक्त उसी रास्ते से गुजरकर अपनी पहाड़ी पनागाहों में रूपोश हो जाता था। सलाहुद्दीन ने फौरी तौर पर उन तमाम औरतों और दारुल अमल के खिदमतगारों को गिरफ्तार करके एक तवीलो आरीज कमरे में बंद कर दिया। शराब के तमाम मटके, सुराहियां और दीगर साजो सामान तोड़ दिया गया, मगर हसन बिन सबाह के सारे मुजस्मों को हिफाजत के साथ मिस्री खेमों में ले जाया गया। शेख अबू रिहान के हुक्म पर उसके एक खास खिदमतगार ने उन तमाम गारों की निशानदही कर दी जहां शेखुल जिबाल और उसके 5000 मुसल्ला फिदायीन छुपे हुए थे। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हशाशीन के खिलाफ अपना नक्शा जंग तरतीब दिया। पहले उसने शाम के तमाम इलाकों से सैकड़ों मन मिट्टी का तेल, रुई और कपड़ा जमा किया। फिर हर गार के दहाने पर 500 मुसल्लह सिपाही खड़े कर दिए। हशाशीन के फरार के तमाम रास्ते बंद करने के बाद वाली मिस्र ने दारुल अमल की सुरंग से अपनी जंग का आगाज किया। सबसे पहले बहुत देर तक सुरंग में मिट्टी का तेल बहाया गया, फिर रुई और कपड़े को तेल में भिगोकर उनकी मशलें बनाई गईं और फिर उनमें आग लगाकर पूरी ताकत से सुरंग के अंदर फेंक दिया गया। थोड़ी ही देर में आग भड़क उठी और देखने वालों को यूं महसूस हुआ जैसे आग का एक दरिया है जो आगे ही बढ़ता जा रहा है। यही अमल तमाम गारों में दोहराया गया था। जहां तक बहाया जाने वाला मिट्टी का तेल पहुंच सकता था, वहां तक मशलों ने आग लगा दी। सलाहुद्दीन का हुक्म था कि सुरंग और गारों के दहानों की आग एक लम्हे के लिए भी बुझने ना पाए। नतीजतन मिस्री सिपाही थोड़ी थोड़ी देर बाद जलती हुई मशलें अंदर फेंकते रहे ताकि शोलों की तपिश और धुएं का तसलसल जारी रहे। शेखुल जिबाल और उसके 5000 फिदायीन को ईसाई सालार अंथोनी और शेख अबू रिहान के जराए से सलाहुद्दीन अय्यूबी के खौफनाक इरादों की इत्तला मिल चुकी थी, मगर वो ये सोचकर मुतमईन थे कि अगर सलाहुद्दीन का पूरा लश्कर भी इन महफूज पनागाहों में दाखिल हो गया तो वो हशाशीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बल्कि ये पुरपेच और पुरअसरार पहाड़ी गार मुसलमान सिपाहियों का मदफन बन जाएंगे। शेखुल जिबाल सिनान के इत्मीनान की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उन महफूज पनागाहों में असलहे के साथ सामाने खुर्दोनोश के भी बड़े जखायर मौजूद थे जो कई साल काम आ सकते थे। बेशक शेखुल जिबाल शैतानी तदबीरें सोचने में बहुत आगे था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगी चालों का माहिर था। उसने हशाशीन की पनागाहों में अपने फौजी भेजने की बजाय आग के सिपाही रवाना किए, जिन्होंने देखते ही देखते शेखुल जिबाल और उसके फिदायीन को चारों तरफ से घेर लिया। उन आदमखोरों ने आग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो भागकर जमींदोज रास्ते से दूसरे गार में दाखिल हुए, मगर वहां भी भड़कती हुई आग के शोले तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर खबीसाने वक्त का वो लानत ज़दा गिरोह बदहवास होकर तीसरे गार में दाखिल हुआ, लेकिन वहां भी आग के सिवा कुछ नहीं था। ये होलनाक मंजर देखकर शेखुल जिबाल हजियानी अंदाज में चीखा
اور عیسائی سالار انتھونی اور اپنے نائب شیخ ابو ریحان کو غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ ناپاک کتو، تم نے صلاح الدین ایوبی کی ڈالی ہوئی ہڈیاں کھا لی اور مجھ جیسے شیر کو مروا دیا جو تمہارا محافظ و نگہبان تھا۔ شیخ الجبال وحشیانہ انداز میں چیختا ہوا چوتھے غار میں پہنچا، وہاں بھی آگ کے شعلے اس کے منتظر تھے۔ اب شیخ الجبال کی قوت برداشت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس نے انتہائی کربناک لہجے میں اپنے پیغمبر حسن بن صباح کو پکارا، تو نے اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد کو آئے گا، پھر تو آ کیوں نہیں جاتا؟ ہمیں اس آگ سے نجات دے۔ پورے غار میں دھواں بھر گیا تھا جس کے اثر سے شیخ الجبال کا دم گھٹنے لگا۔ ہم نے تیرے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر افسوس اس عذاب کے وقت تو نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ تو جھوٹا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے شیخ الجبال گھٹی گھٹی آواز میں بول رہا تھا، پھر وہ آخری بار پوری طاقت سے چیخا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کہتے کہتے شیخ الجبال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عجیب عبرت ناک منظر تھا۔ اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھنے والا ہوتا تو اسے شیخ الجبال کی محفوظ پناہ گاہوں پر دوزخ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا گمان ہوتا جہاں ہر طرف آگ کے شعلے اور دھواں بھرا ہوا تھا۔ تمام غاروں میں روپوش مسلح فدائین آگ اور دھوئیں سے بچنے کے لیے کچھ دیر تک تو ادھر ادھر بھاگتے رہے، مگر جب اس آفت ناگہانی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو مجبوراً انہوں نے طے کر لیا کہ وہ بے کسی کی موت مرنے کی بجائے کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ مگر ان بے خبروں کو معلوم نہیں تھا کہ اب مقابلے کا وقت گزر چکا ہے۔ تمام غاروں کے دہانوں پر نہ صرف آگ بھڑک رہی تھی بلکہ والی مصر کے مسلح اور مستعد سپاہی بھی موجود تھے۔ مزید ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ غاروں کے دہانے تنگ تھے جن سے بامشکل 2 افراد ہی نکل سکتے تھے، اور یہ مصیبت خود حشاشین کی لائی ہوئی تھی۔ دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے غاروں کے دروازے بہت چھوٹے بنائے گئے تھے۔ یہ ایک بہترین حفاظتی تدبیر تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی تنگ غار ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ ہر حشیش اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ نتیجتاً غاروں کے دہانوں تک پہنچنے کے لیے آپس میں کشمکش شروع ہو گئی، اور پھر اس کشمکش کا انجام یہ ہوا کہ بیشتر حشاشین ان تنگ راستوں میں بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ باہر نکلنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ان کی اپنی ہی تلواریں تھیں اور اپنے ہی جسم۔ اس طرح بہت سے حشاشین آپس میں لڑ کر ہلاک ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد دم گھٹنے سے مر گئی اور تھوڑے بہت آگ اور دھوئیں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی شمشیریں کھا گئی۔ بہت تھوڑے لوگ اس طرح باہر آئے کہ آگ نے انہیں جھلسا دیا تھا اور وہ غاروں سے نکلتے وقت زندگی کی امان مانگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ عبرت خیز منظر اس غار میں نمایاں تھا جہاں شیخ الجبال سنان پتھریلے فرش پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے فدائین اسے رونتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند لمحوں تک شیخ الجبال دردناک آواز میں چیختا رہا، یہ میں ہوں تمہارا شیخ، مجھے باہر نکالو۔ مگر اس قیامت کسی گھڑی میں کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ شیخ الجبال اپنے ہی معتقدین کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔ شیخ الجبال اور شام کے آدم خور حشاشین سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں صلاح الدین ایوبی نے شام کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز شکر ادا کی۔ پھر اسی میدان میں حسن بن صباح کے وہ تمام چھوٹے بڑے مجسمے لائے گئے جنہیں دارالعمل پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ پھر اس منظر کو دیکھنے کے لیے شام کے تمام شہریوں کو میدان میں جمع ہونے کی ہدایت دی گئی۔ انسانی ہجوم میں عیسائی سالار انتھونی کے کئی جاسوس بھی شامل تھے۔ مقامی مسلمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ساحر الموت کے سارے مجسموں کو پاش پاش کر دے۔ جب صلاح الدین ایوبی کا سپاہی حسن بن صباح کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ پھر جب یہ عمل ختم ہو گیا تو والی مصر ایک بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور اس نے شامی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس تاریخی سرزمین کو ان فتنہ گروں کے وجود سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اسلام کی قبا میں ہمارے بدترین دشمن تھے۔ میں حق تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی گروہ نہ تمہارے عقائد پر شب خون مارے گا اور نہ یہ شیاطین تمہاری عزت و آبرو پر حملہ آور ہوں گے۔ یاد رکھو کہ اگر شام میں کوئی دوسرا شیخ الجبال پیدا ہوا تو خلاق عالم دوسرا صلاح الدین بھی پیدا کر دے گا۔ ہر بت ٹوٹنے کے لیے ہیں، تم بھی اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے نفسانی خواہشات کے بتوں کو توڑ ڈالو، بس نجات و عافیت کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس مختصر تقریر کے بعد والی مصر نیچے اتر آیا۔ مصری سپاہی اور شامی باشندے اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ میدان بہت دیر تک
सरबुलंदी इस्लाम और सलाहुद्दीन अयूबी की सलामती के नारों से गूंजता रहा। शेखुल जिबाल और आदमखोर हशाशीन के बदतरीन अंजाम पर शाम के ईसाइयों में सफ़े मातम बिछ गई थी। अगरचे दोनों के अकायद में शदीद इख्तलाफ था, लेकिन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में ईसाई एक ही अकीदा और लाहे अमल रखते थे, बल्कि हकीकत ये थी कि उस इलाके में एक दूसरे के ताउन ही से दोनों का वजूद कायम था। सालार अंथोनी को यकीन ही नहीं आता था कि सलाहुद्दीन अयूबी हशाशीन को मिटाने के लिए ऐसी अजीब चालें चलेंगे और उसे इतनी जल्द कामयाबी हासिल हो जाएगी। तारीख का ये अजीब मोड़ था। आदमखोर हशाशीन की दर्दनाक तबाही और बर्बादी के बाद शामी ईसाइयों के लिए संगीन लम्हा फिक्रिया पैदा हो गया था और उन्हें अपनी बका भी शदीद खतरे में नजर आ रही थी। हालांकि सलाहुद्दीन अयूबी ने सालार अंथोनी के साथ किए जाने वाले मुआहदे की पूरी पासदारी की थी और उस तवील हंगामा आराई के दौरान में किसी सलीबी के जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई थी। इसके बरक्स ईसाइयों की पूरी तारीख बदअहदी, फरेबकारी और जबरो तशद्दुद से भरी हुई थी। सलीबियों के नजदीक ये बेहतरीन दानिशमंदी थी कि अपनी मतलब बरारी के लिए बड़े से बड़े मुआहदे को चाक करके उसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए जाएं। अगर सलाहुद्दीन अयूबी इस्लामी रविश तर्क करके दुनियादारी से काम लेता तो उसके लिए बेहतरीन मौका था कि वो हशाशीन के साथ साजबाज रखने को बुनियाद बनाकर शाम के ईसाइयों का नामो निशान तक मिटा देता। लेकिन उसने अपनी मजहबी रवादारी को पेश नजर रखा और जैसे ही सालार अंथोनी ने सुलह अमन के लिए हाथ बढ़ाया, वाली मिस्र ने तहरीरी तौर पर यह दस्तावीज लिख दी कि शाम के तमाम ईसाई इस्लाम की अमान में है। और अब वही अंथोनी सलाहुद्दीन अयूबी की उस कामयाबी को ईसाइयत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे रहा था। आखिर तवील गौर फिक्र के बाद सालार अंथोनी ने शामी ईसाइयों की बका के लिए अपने जहन में एक नया मंसूबा तरतीब दिया और फौरी तौर पर हल्ब रवाना हो गया। यहाँ उसने सुल्तान मलिक सालेह से तन्हाई में मुलाकात करके हशाशीन की बर्बादी का वाकया सुनाया और फिर अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा, हशाशीन हमारे इत्तेहाद सलासा का एक निहायत मजबूत सतून थे। इत्तेहाद सलासा से सालार अंथोनी की मुराद 3 सियासी ताकतें थी, ईसाई, मोसल और हल्ब के हुक्मरान और बातनियों का आदमखोर हशाशीन। शेखुल जिबाल की मौत ने शाम के इलाके में सलाहुद्दीन अयूबी को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। अहले दमिश्क, फिर अड़ीसा और अब शाम, अगर वाली मिस्र के तोसी पसंदाना अजाइम के रास्ते में मजबूत दीवार खड़ी ना की गई तो फिर दीगर इलाके भी वाली मिस्र की दस्तबुर्द से महफूज नहीं रहेंगे। हशाशीन की तबाही की इत्तला ऐसी ही थी जैसे किसी दुश्मन ने एक भारी पत्थर उठाकर सुल्तान मलिक के सर पर मार दिया हो। वाली हल्ब कुछ देर तक शदीद अजियत और सकूत के आलम में सालार अंथोनी का मुंह देखता रहा, फिर इंतहाई शिकस्ता लहजे में सालार अंथोनी से मुखातिब हुआ। फिर उसे किस तरह रोका जाए। हल्ब और मोसल की इत्तेहादी फौजें 2 बार उस गुलामजादे से शिकस्त खा चुकी हैं। ये कहते कहते सुल्तान मलिक सालेह के चेहरे पर शदीद नफरत और गजब का रंग उभर आया था। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम शाह यरूशलेम रेमंड से फौजी ताउन करें और सलाहुद्दीन के बढ़ते हुए अस्करी सैलाब को रोककर हमेशा के लिए उससे निजात हासिल कर लें, या अगर वाली मिस्र की मुकम्मल तबाही मुमकिन ना हो तो फिर उसे मिस्र के इलाके तक महदूद कर दें। सालार अंथोनी ने बड़ी होशियारी से नई चाल चली। एक तरफ वो शाम के इलाके में अपना तहफ्फुज चाहता था और दूसरी तरफ वो तमाम मुसलमानों को ईसाइयों का दस्तनिगर बनाने की ख्वाहिश रखता था ताकि सलीबियों के लिए अपने सबसे बड़े मंसूबे की तकमील में कोई रुकावट बाकी ना रहे। जब सल्तनत इस्लामी की मरकजियत खत्म हुई और खिलाफत अब्बासिया एक मुख्तसर से खित्ता अर्ज तक महदूद होकर रह गई तो ईसाई दुनिया ने बहुत राजदारी के साथ 2 मंसूबे तरतीब दिए थे। पहला मंसूबा बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी था जिसे वो आसानी के साथ तकमील तक पहुंचा चुके थे, और दूसरा मंसूबा मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल करना था ताकि सलीबी मुसलमानों से अपनी माजी की शिकस्तों का भरपूर इंतकाम ले सकें। सालार अंथोनी ईसाइयों के उसी मंसूबे की राह हमवार करने के लिए सुल्तान मलिक सालेह को मुस्लिम ईसाई इत्तेहाद की तरगीब दे रहा था। सालार अंथोनी की जबान से शाह यरूशलेम रेमंड का नाम सुनकर सुल्तान मलिक सालेह दिल ही दिल में पेचोताब खाकर रह गया। ये वही अय्यार रेमंड था जिसने दमिश्क का मुहासरा खत्म कराने के लिए सुल्तान मलिक सालेह से बहुत बड़ी रकम ली थी और ऐन मौके पर उसने धोखा दिया था। वाली हल्ब जी भर के शाह रेमंड को मुगल्लजात देना चाहता था लेकिन मसलहतन खामोश रहा। फिर जब सालार अंथोनी ने बात आगे बढ़ानी चाही तो सुल्तान मलिक सालेह ये कहकर खामोश हो गया, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे भाई वाली मोसल इस तजवीज से मुत्तफिक हुए तो फिर मैं आइंदा के लिए कुछ सोचूंगा।